Oke, selamat malam saya ucapkan kepada kita pada malam hari ini. Good evening to every one of us. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sebab kesempatan yang Tuhan berikan. We are very grateful for the opportunity that God has given us. Sebab ini adalah yang Tuhan sudah aturkan dalam hidup kita. Because God has arranged these wonderful things in our life. Untuk kita mendengar sedikit daripada firman Tuhan untuk meneguhkan iman kita orang yang So percaya. that we can hear the portion of God's word to strengthen our faith for those who believe in Sebelum Christ kita Jesus. mendengar firman Tuhan, Before we listen to the sermon, mari kita berdoa. let's pray. Bapa yang kami percaya, Our Father whom we believe, pada saat ini in this moment, kami ingin mendengar firman Tuhan we long to listen from your word. untuk meneguhkan iman kami orang yang percaya kepada Engkau. For all of us, the believers, to be strengthened in our faith. Dan pada malam hari ini, And even tonight, biarlah Tuhan akan membuka hati kami let God open our heart, supaya kami menerima dan melakukan firman so Tuhan that we receive and we do the word of God. sebagai apa yang Tuhan berikan amanat dalam hidup kami. As according to what God has commanded us. Terpujilah nama Engkau ya Praise Bapa. be to your name, Father God. Setiap orang yang mendengar firman And Tuhan everyone who listen to your word, akan diberkati pada saat ini. then they will be greatly blessed in this Terpujilah moment. nama Tuhan. Praise to the name of God. Dalam nama Tuhan Yesus The name of Lord Jesus kami Christ. berdoa. We pray. Amin. Amen. Oke, pada hari ini And for this today, mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 17. let us turn to 1 Corinthians chapter 1 verse 17. 1 Korintus pasal yang pertama kita akan baca ayat yang ke-17. We will read from 1 Corinthians chapter 1 verse 17. Begini firman Tuhan katakan, And thus says God, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not with wisdom and eloquence, lest the cross of Christ be emptied of its power. Nah, pada hari ini, And therefore today, dan saya ingin mengajar kepada kita tentang Injil harus diberitakan. and I want to teach all of us that the gospel ought to be preached. Dan Injil harus diberitakan. And the gospel has to be preached. Dan firman Tuhan ini Paulus sangat serius dan tegas dalam perkara ini. And in this portion of God's word, Paul is very, very stern. Yaitu di mana pemberitaan Injil. When he say the preaching of God's word. Dan sebab apa? And for what purpose? Sebab oleh Injillah dia diubah dan diselamatkan. Because it's because of gospel he has been transformed. Dan gereja oleh karena Injil, And churches, because of sebab gospel, oleh Injillah Paulus diubah dan diselamatkan. and because of gospel, Paul has been transformed and been saved. Dan gereja And the church, ada oleh karena Injil. and because of this existence of Firman gospel, Tuhan juga berkata dalam surat Ibrani and the word of God has also pasal mentioned 4 ayat yang ke-12. in Hebrew chapter 4 verse 12. Dan di sana mengatakan sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang yang bermata dua manapun. And for the word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. Dan ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. It penetrates even to dividing soul and spirit, Dan sendi-sendi dan sumsum. and joints and marrow. Dan ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. And it judges the thoughts and attitudes of the heart. Dan banyak orang salah menafsirkan perkataan firman. So many people has misinterpreted this. Dan pedang bermata dua. And the double-edged sword. Dengan arti bahwa firman itu berlaku bagi Anda. And this means that the word of God will do something for you, Tetapi juga berlaku bagi saya. and it will also do something to me. Dan firman Tuhan memang berlaku bagi setiap orang. And the word of God in this do something great for everyone. Dan baik pemberita maupun pendengar akan tetapi. Whether the preacher or the hearers. Dan bagian nas firman Tuhan ini tidak dalam konteks berbicarakan mengenai aplikasi dan penerapan firman. But however, the word of God is applied in the interpretation and for the gospel. Tetapi konteks firman ini berbicara mengenai satu peringatan dan nasihat. But this word has served as a reminder and as an advice to us. Bagi orang yang percaya, For all of us who believe, harus sungguh-sungguh hidup berdasar firman Tuhan. we have to truly rooted our Supaya life in hati God's kita word, murni, so that our heart is pure, yang mampu merasuk sampai ke dalam jiwa so kita. that it can penetrate
untuk mempertajam dan memperteguh keyakinan iman kita so kepada that as to Kristus. sharpen and strengthen our faith. Nah, bagaimana Injil ini harus diberitakan? And how does this gospel has to be Dan bagaimana Injil itu harus diberitakan? and how does this gospel ought to be preached? Dan Paulus sendiri mengatakan, And Paul himself has said this. celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. He said, woe to me if I do not preach the Dalam gospel. 1 Korintus pasal 9 ayat 16 di sana mengatakan, And in 1 Corinthians chapter 9 verse 6, dia katakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. he says in 1 Corinthians chapter 9 verse 16. Then he said, for when I preach the gospel, I cannot boast, since I am compelled to preach. Woe to me if I do not preach the Nah, gospel. jadi bagaimana Injil itu harus diberitakan? So how could this gospel be Nah, preached? mari kita buka dalam 1 Tesalonika pasal 1, And let us turn to 1 Thessalonica chapter 1, verse 5, pasal 5 ayat yang ke-6. and to verse 6. Nah, begini firman Tuhan katakan kepada kita. And thus the word of God Karena says, Injil yang kami beritakan itu telah disampaikan kepadamu bukan dengan kata-kata saja, because our gospel came to you not simply with words, melainkan juga dengan kuasa dan dengan Roh Allah, and also with power with the Holy Spirit serta dengan keyakinan yang penuh. and deep conviction. Dan kamu tahu bahwa kami berada di antara kamu demi kebaikanmu, You know how we live among you for your sake, dan kamu menurut teladan kami dan juga teladan junjungan kita yang ilahi. you became imitators of us and of the Lord, Karena walaupun kamu mengalami banyak kesusahan, for you welcome the message in the midst of severe suffering, kamu menyambut firman itu dengan kegembiraan yang datangnya dari Roh Allah. with the joy given by the Holy Spirit. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama My Yesus, dearly beloved in dan Christ, kita bersyukur karena hari-hari ini and we are grateful even for today, kita menyaksikan di mana gereja-gereja Tuhan and we have even witnessed even the churches of God. dibangkitkan, It has been raised, dibangunkan it has been revived, kembali untuk memberitakan and it Injil has been repented and returned to dan preach the juga gospel, melakukan amanat agung, and even to accomplish the Great Commission, yaitu dengan pergi dan menjadikan segala bangsa murid Kristus. in such a to go and make disciples of all nations. Namun ada beberapa hal yang kita pelajari dari Paulus However, there are a few things we ought to learn from Paul tentang hal-hal yang harus kita sertakan, about the things that we have to accomplish. yaitu dalam penginjilan yang kita harus lakukan. That in the process of preaching the Nah, gospel, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, my dearly beloved in apa Christ yang kita Jesus, pelajari dari cara Paulus and what do we learn from Paul's way untuk memberitakan kebenaran firman ini, to preach the truth in this context? yaitu melalui apa yang kita baca pada hari ini. To what we have read today, Dan karena firman Tuhan yang kita baca dalam Tesalonika pasal 1 according to what we have learned in 1 Thessalonians ayat yang chapter kelima, 1, verse 5. dikatakan karena Injil yang kami beritakan itu telah disampaikan kepadamu bukan dengan kata-kata. It says that our gospel came to you not simply with words but also with Nah, apa power. yang kita pelajari daripada Paulus So what do we learn from untuk Paul? memberitakan Injil ini? That is to preach this gospel. Dan yang pertama di sini Firstly, adalah kata-kata. that is the words. Nah, kita lihat di sini. And we look in this context. Tentu saja For sure, hal ini adalah yang pertama yang kita kerjakan this is one thing that we need to work on. saat kita memberitakan Injil. The moment we preach the gospel, Kita memperkatakan kebenaran Kristus we speak the truth about Christ yang Jesus, telah mati bagi dosa whom has died for sins, dan dikuburkan dan dibangkitkan and pada hari yang ketiga. has been buried and was resurrected. Dan on dalam the third 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4 di sana day. mengatakan And 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4, di mana Kristus yang telah mati dan bagi dosa dikuburkan that where Christ Jesus were dying dan and has been dibangkitkan buried, pada yang ketiga. and he was raised on the third Jadi day. berita ini And harus melekat di lidah kita And therefore this one has to stick to our tongue, dan semua orang percaya and so that all that believe, sebagai suatu yang harus menerus it has to be something that we continue to do on, diucapkan dan disaksikan. so that we continue to talk about that and to witness about that. Mari, ayo mulai kita
katakan dan praktekkan dalam hidup kita. Let us do this and let us practice this daily in Dan our kita dan lives. dalam mulut kita. And therefore, even in our mood, Dan kata-kata yang keluar dari mulut kita and whatever words that comes out from our mouth, akan memberkati dan akan menghidupkan iman orang yang percaya it will kepada Tuhan. surely bless and give life to those who listen. Dan yang kedua, Secondly, yang kita baca pada pagi hari, pada malam hari ini, and even the portion that we read, ayat yang dalam 1 Tesalonika pasal 1 di sana, and in 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 di sana. verse 5, Dia katakan melainkan juga dengan kuasa. and it said also with power. Nah, jadi yang kedua di sini So secondly, I want to mention adalah kuasa. power. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Para Rasul pasal 1 ayat 8. Just as what was mentioned in Acts chapter 1 verse 8, Setiap orang percaya akan menerima that kuasa those who believe will receive power. bila Roh Kudus turun ke atas kita. When the Holy Spirit come upon Dan Roh us, Kudus yang akan memberikan kepada kita kuasa untuk mengusir setan, and the power of the Holy Spirit will give and enable us to cast out demons, menginjak kalajengking, and able to stamp out upon dan tidak scorpions, mendapat celaka. and will not be harmed. Nah, firman Tuhan ini sudah berbicara dalam Markus 16 ayat 17 sampai ke 18. And this verse has been mentioned to us in Mark chapter 16 verse 17 to 18. Nah, penginjilan yang tidak disertai kuasa And therefore preaching of gospel that's not hanya accompanied sekadar by untuk power bercakap saja, is just mere talking, tetapi tidak ada kuasa. but has no power. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama My Yesus dearly Kristus, beloved in Christ bila Jesus, kita memiliki kuasa yang when daripada we Tuhan, have the power, bila kita bercakap kepada orang, when we speak to people, orang akan menerima dan menerima kuasa Tuhan. people will listen and receive the power of God. Nah, yang ketiga, And thirdly, dan firman Tuhan yang kita terus baca pada hari ini, and the word of God that we continue to read on, yaitu Roh Allah. then He comes with God's Spirit. Nah, yang ketiga di sini adalah Roh Allah itu sangat penting dalam hidup kita. And thirdly, we mentioned that the Spirit of God is very Dan important. hal ini tidak boleh dilepaskan daripada poin yang kedua. And this third point cannot be disconnected from second point. Nah, kuasa dan Roh Allah tentu sejalan. The power and the Spirit of God were always in line. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Just as one has been mentioned in Acts chapter 2. Nah, saat Pentakosta terjadi pada para murid dan orang percaya sekitar 120. At the time of Pentecostal come upon the disciples and all the 120. Dan orang mengabarkan Injil. And the people preach the gospel. Dan sehingga 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. And even 3,000 believes and they give their lives to Nah, Jesus. hal pertama yang dikerjakan oleh orang yang telah menerima Roh Allah And the first thing the people will receive God's Spirit, they do, adalah harus pergi dan mengabarkan that Injil. they must go and preach the gospel. Oleh karena apa, saudara? And why do you think Oleh so? karena mereka memiliki Roh Allah dalam hidup Because mereka. they receive the Spirit of God. Nah, yang keempat di sini And fourthly, yang kita perlu belajar pada hari ini, that we need to learn today, yaitu di mana kita perlu ada keyakinan yang penuh. that we need to have a deep conviction Nah, setiap kabar yang dibawa that all the news that we bring haruslah dengan keyakinan. must have to full with conviction. Nah, maksudnya And what does it mean? setiap orang yang mengabarkan Injil That everyone who preach the gospel, harus terlebih dahulu mengalami Injil tersebut. that they themselves must first experience the gospel. Dan ini yang membuat perkabaran Injil sesungguhnya merupakan kesaksian. And then only the preaching become a real witness. Dan setiap orang yang sudah memiliki keyakinan dalam hidupnya, And whoever they got that deep conviction in their dan life, apabila dia melakukan sesuatu dengan yakin, and when they do something with deep conviction, dan perkara itu akan memberi kekuatan yang luar biasa dalam and hidupnya. that things they will achieve great Nah, yang kelima And fifthly, yang harus kita lakukan, the fifth thing that we need to do, yaitu teladan kita. that is our example. Nah, mungkin banyak orang percaya yang melupakan hal ini. Maybe many of us believers, we forgot about Nah, this. sebagaimana jemaat mula-mula disenangi banyak orang, That how initially the believers being delighted by people. dan itu membuat banyak orang menjadi percaya. That makes a lot of people become believers. Nah, seharusnya gaya hidup orang percaya pun
It is that the lifestyle of the believer. harus menjadi teladan It has to be an example. dan percaya pada Injil, And to believe in the gospel. bukan hanya pandai bercakap saja. Not just talk only. Nah, di mana kita tersentuh, Whatever thing we touch. lalu kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. And then we receive Christ Jesus as our Nah, Savior. kalau demikian yang kita percaya And if that is what we believe, bukan hanya sejarah saja, not just as history, bahwa ada Yesus yang sudah mati, that there is a Christ Jesus who was namun living. percaya sejati justru nyata dalam hidup sehari-hari. What we believe and it truly manifests in our daily life. Saat kita menanti segala ajaran Kristus dalam hidup kita dan mengubahkan hidup kita. Then the moment we believe that it changes us, transforms us, and it lives in our Dan daily perkara lives. itu akan memberkati setiap orang yang akan melihat hidup kita. And that things will truly bless whoever who witness and listen. Dan jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus And my Kristus, dearly beloved in Christ mari Jesus, kita terus bersemangat let us continue to be zealous mengabarkan kabar tentang pengampunan dosa to preach the gospel, the dan forgiveness of pertobatan sins ini. and repentance. Jadilah pekabar yang berintegritas Let us be the evangelizer, the preacher dalam melakukan tugas kita. that was doing the job. Dan kelima hal ini And the fifth point, harus dilakukan dalam satu kesatuan. and it has to be done in all unity. Dan dalam kelima hal ini, And in all of these five bila matters, gereja sudah melakukan perkara ini, when the churches has done all these things, dan saya percaya gereja itu akan bertumbuh dan berkembang dan terus melihat kepada kemuliaan dan kuasa Tuhan. and I believe the church will continue to grow till it continue to manifest the glory of Nah, God. dilakukan dalam kesatuan ini juga, And in this unity and fellowship, bukan dipisah-pisahkan. it's not just being fragmented. Dengan demikian aku melatih tubuhku, kata Paulus, And therefore Paul says that I train my body, dan menguasainya seluruhnya, and that I control and master it, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, so that after I preach the gospel to others, jangan aku sendiri ditolak. lest I will Nah, be ini yang rejected. dikatakan dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 27. And this has been mentioned by Paul in 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Oleh karena itu, saudara yang saya kasih dalam nama Yesus And Kristus, therefore, all my dearly beloved in Christ Jesus, dan berita itu harus, Injil itu harus diberitakan. this gospel must be preached. Dan firman Tuhan itu sudah berbicara kepada kita. And the word of God has spoken to us. Oleh itu, apa yang kita orang percaya perlu lakukan, Therefore, what is that we ought to do as a believers? apa yang gereja harus lakukan, What are we ought to do as a church? dan gereja Tuhan harus melakukan pemberitaan Injil ini dengan sungguh-sungguh. Therefore, churches ought to preach the gospel seriously. Dan kita perlu pikul tanggung jawab And ini then we ought to take up this mission sampai Tuhan datang. until Christ returns. Dalam Matius pasal 28 ayat 19 hingga 20, And in Matthew chapter 28 verse 19 to 20, Tuhan sudah memberi amanat agung ini. and God has given us the Great Commission. Pergilah, Go, beritakanlah, go and preach ajarkanlah mereka. and make disciples. Nah, kita perlu mengajar semua orang percaya And we need to teach everyone that untuk they believe. melakukan segala sesuatu And so that even all believers ought to do yang something Tuhan perintahkan bagi that kita. God has commanded us. Dan saya percaya pada hari ini, And I believe today setiap orang yang mendengar dan percaya kepada Tuhan that everyone who has listened to this and believe in the Lord, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada hari that ini, through the word that we have listened today, dan saudara diberkati oleh Tuhan, that all of the brothers sisters will dan be saudara blessed, akan diubah oleh Tuhan, that all our fellow brothers sisters dan will be semangat kita transformed, terus maju ke depan. and our spirit will continue to march on. Pandanglah kepada Tuhan And let us focus and look unto melalui God kata kita, through our word, melalui teladan kita, through our example, melalui sesuatu yang kita sudah alami dalam hidup through kita. something that we have experienced. Tuhan sudah berjanji, God has promised Dia sudah memberi kuasanya kepada kita. that He has given us Kita power, menggunakan kuasa that itu we ought to use this power supaya banyak orang diberkati oleh so Tuhan. that many people will be blessed. Dan saudara yang saya kasih, My dearly beloved, mari kita berdoa let's pray agar gereja yang kita
hadir pada hari ini. So that all the churches that who is here today, Kemana kita pergi, wherever you are, supaya kita diberkati. so that we will be blessed. Di mana langkah kita akan pergi, Wherever we step on, we will be blessed. keluarga kita diberkati, Our family will be blessed. dan tempat kerja kita And our diberkati, workplaces will be blessed. dan semuanya diberkati. And every single thing will be Mari blessed. kita berdoa. Let's pray. Bapa yang kami percaya, Our Father whom we believe, pada malam hari ini even tonight, kami bersyukur kepada Engkau we give you thanks. karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, We give you thanks to you for the opportunity given to us. di mana Tuhan sudah memberi kami satu kepercayaan untuk bertanggung jawab memberitakan Injil. That God has given us such a faith to take up the Great Commission. Tuhan, bangkitkan gerejamu pada hari God, ini. you raise up your church. Bangkitkan iman kami orang-orang You percaya. raise the faith of the believers. Lakukan sesuatu yang luar biasa That dalam we do hidup kami, something supernatural. supaya banyak orang mengenal dan percaya dan mendengar Injil-Mu. So that many people listen, believe, and they will preach the gospel. Gereja Tuhan perlu bangkit pada hari ini, And the church of God ought to be revived. dan gereja bertumbuh oleh karena Injil-Mu ya Tuhan. And the church growing because of gospel. Oleh karena itu ya Bapa, And because of that, Father, memberkati gereja mana-mana, bless all the churches. supaya kami ada tanggung jawab yang Tuhan beritakan. So that we have the responsibility to do what God Terpujilah nama wants. Engkau Bapa. Praise be to your name, Ini Father. doa kami. This is our prayer. Dalam nama Tuhan Yesus, In the name of the Lord Jesus, kami berdoa we pray dan mengucap syukur. and give thanks. Yang percaya And katakan all those who believe say, amin. Amen. Oke, Tuhan memberkati kita semua, God bless all of us. dan jumpa lagi, And we meet again. dan Tuhan memberkati. And God bless us. Amen. Amen.